ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकीनाथं। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु आजिर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु आसंतु विलंब न करी जानि नबा आजिर दिन संपर्क में। आज हूँ 19 जानुआरी मासर 19 तारिख सोमवार 2026 मसीहा ओडिया रे बाघ मास शुक्ल पक्ष सौरमान रे मकर 6 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज हूँ प्रतिपद तिथि। प्रतिपद तिथि सूर्योदय परठार मध्यरात्र बा भोर 2 घंटा 30 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। भोर 2 घंटा 30 मिनिट परे द्वितीय तिथिर संयोग आरंभ हेबो। आज दिन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्योदय परठार मध्याह्न 12 घंटा 50 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्याह्न 12 घंटा 50 मिनिट परे श्रवण नक्षत्र आरंभ हेबे। आज दिनर चंद्र मकर राशि चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातवार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज मिथुन राशि व्यक्ति विशेषकर घातवार जो मानकर मिथुन राशि आज दिन में जगी रखी चलिबा आवश्यक, सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। सिंह राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र, तेणु जो मानकर सिंह राशि घात चंद्र जग थिबारु आज दिन में सतर्कता बा विशेष रूपे सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आपण आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन में आपण माने कुसुमांड अर्थात पानी कखारु को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। पानी कखारु तरकारी करी बा पानी कखारु रो बॉडी को ग्रहण करंतु नाही। जातक विषयोग कौन क्यों ग्रह कारण विषयोग सृष्टि होता है एवं विषयोग क्यों ग्रह संयोग सृष्टि हुए यार प्रभाव कौन रहे। मुख्यतः जन्मकुंडली रे चंद्रमा होचंती मनकारक ग्रह। चंद्रमा गोटे राशि आउ गोटे राशि को मात्र 54 घंटे चलन होता, अर्थात आपण 2 दिन 6 घंटा कहींपारे, अर्थात 2 दिन 48 युक्त 6 54 घंटे गोटे राशि आउ गोटे राशि को परिवर्तन होता। चंद्र होचंती फास्ट मुविंग ग्रह, मनकारक ग्रह, गृह बा पारिवारिक सुखर ग्रह। चंद्र होचंती माता को प्रेजेंट करथुवा रिप्रेजेंटेटिव करथुवा ग्रह, मातृकारक ग्रह। चंद्रमा समस्त प्रकार पारिवारिक सुख को प्रतिनिधित्व करथिवा ग्रह, सांसारिक सुख को बा भौतिक सुख को प्रदान करथिवा ग्रह होचंती चंद्रमा। चंद्र होचंती गृहकारक, तेणु भल घरटीए करवा, भल पड़ोशी सहित संपर्क रखा, जनता कारक, जनता बा पब्लिक सहित आप रिलेसन केमती रहिबो, जन समाज रे आपनको प्रतिष्ठा केते मिलिबो ता डिपेंड करे चंद्रमा स्थिति उपरे। एही चंद्र जदि जन्म जातक शनि सहित युक्त होइतांती, अर्थात जदि जन्म जातक चंद्र शनि आपणकर एकत्र रही जाती ताहले विषयोग सृष्टि हुए। कई कई ताकू चंद्र सौरी जोग मध्य कहती, ताकू विषयोग मध्य विशेष शास्त्र गुड़िक कह जाइछि। कारण कौन, कहीं विषयोग कहगला देखु चंद्रमांकर जदि आम देखा जो कहली गोटे राशि आ गोटे राशि को चलन 54 घंटा होता, 2 दिन 6 घंटा होता एवं गोटे राशि शनि पाखापाखि राशि परिवर्तन करिया, गोटे राशि आ गोटे राशि चलन करने को 2.5 वर्ष समय नहीं था, 2 वर्ष 6 मास पाखापाखि समय नहीं था गोटे राशि आ गोटे राशि को चलन करने को। तेणु चंद्र होचंती फास्ट मुविंग ग्रह एवं शनि होचंती भेरी स्लो मुविंग ग्रह। समस्त ग्रह भितर शनि चलन सबुठारु अधिक बा अधिक समय नहीं था गोटे राशि अन्य राशि को जीवा। चंद्र मनकारक ग्रह होइतिबारु, चंद्रमा तरबरिया ग्रह होइतिबारु बा अस्थिर ग्रह होइतिबारु चंद्र होचंती मनकारक। जो चंद्र भल स्थिति अछंती स्थिर, चंद्र अशुभ ग्रह युक्त होइले अस्थिर, राहु युक्त हो जातु, चंद्रमा केतु युक्त हो जातु ताले व्यक्ति अस्थिर हेबो, शनि युक्त हो जिवे चंचल हेबो। चंद्र शनि एकत्र रहिबा को विशेषकर जातक विषयोग कह जाए। यार कारण जे आपणकर मन बा आपणकर योजना बहुत प्लानिंग बहुत फास्ट रहिबो।
किंतु ताको एग्जीक्यूट करिया पाई शनि बल प्रदान करिवे नाही बा शनि समर्थन करिवे नाही। आपण को जातक को आपण निजे समीक्षा करंतु जदि आपण को जन्म जातक रे चंद्र शनि एकत्र कौन सी राशि भी बसी देखंतु आपण को जन्म कुंडली यह परीक्षित जदि आपण जातक रे चंद्र शनि एकाठी अछंती गोटिए घरे आपण देखंतु प्रत्येक क्षेत्र में आपणकर डिले डिनाय एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट हम ताकू 3D बोली कहा जाए ज्योतिष शास्त्र में डिले डिनाय डिस्टर्बेंस अर्थात आपण जो कामटी आज आरंभ कर इन टाइम आप सारी पारे ना आपणकर धरतु आप गोटे अनुष्ठान गोटे संस्था आपणकर प्रमोशन ड्यू हो गलानी आपणकर 2 वर्ष 3 वर्ष धरी तले आपको प्रमोशन ड्यू हो गलानी कि 2 वर्ष तले आप प्रमोशन पाइया कथा कि पदोन्नति पाइया कथा किंतु आप पदोन्नति इन टाइम पाइबे ना जदि जातक चंद्र शनि एकत्र अच्छा जो घटना 2018 घटिया कथा सेटा घटिला बेलू 2021-22 हो तो डिले करेले चंद्र शनि कारण डिले है जोटी आपणकर धरतु बहुत पिला अच्छा अन्य मान को कोचिंग दौरान अन्य मान को गाइडेंस दौरान से माने यूपीएससी क्लियर कर दौरान मेडिकल क्लियर कर दौरान अन्य माने कहते बहुत भल आमको ये कोचिंग दूसरी कि आम फ्रेंड हिसाब से आमको साहाय्य करुच्ची किंतु से पिलाटी निजे जो इंटरव्यू फेस करुच्ची तार टैलेंट थिबा सत्वे सी एका थरे 2 थरे पाई पारुना सी 4-5 थरे क्वालिफाई करुच्ची बा क्वालिफाई करियार बाधा सृष्टि होची तेणु इन टाइमली काम को एक्जिक्यूट करने चंद्र शनि जदि चंद्र शनि युक्त होता है ताले हुए ना तेणु डिले हुए तापर देन डिनाई डिनाई आपण जहाँ को भी साहाय्य करंतु जीवन में आप निज रक्त संपर्क हूँ बंधु बांधव हूँ परिवार लोक हूँ अति मित्र सांगसाथी हूँ आपण सहकर्मी हूँ कलिग हूँ जिते माइंड स्टडी कर बुझी विचारी आप साहाय्य करूँ भल लोक बोली भाविकी हेल्प करूँ सी ठीक समय बेलू आपण को सी कहे ना डिनाई करदे जे आपण आम कि पाई ना बा आपण मो जीवन में आपंकर कंट्रीब्यूशन किसी ना मना करदेव डिनाई करदेव तेणु साहाय्य करवाटा वृथा होदी आप जातक चंद्र शनि थी जिते लोक साहाय्य कर वृथा हो 100 लोक साहाय्य कले कम से कम 90 लोक 95 लोक आप विपक्ष हो साहाय्य पाई ओल्टा शत्रु हो तेणु डिनाई करेंगे साहाय्य पाई साहाय्य करेंगे ना आपणकर आप समस्त साहाय्य करेंगे आपण साहाय्य आशा न करी निस्वार्थ प्रभाव साहाय्य करेंगे कि आपंकर जो हेल्प दरकार पड़ो आप मागे ना जदि मागे समस्ते ना करदेवे चंद्र शनि जदि आप जातक अच्छा डिले डिनाई एवं फाइनाली डिस्टर्बेंस जितेबाला आपंकर कार्य सिद्धि हम बा जो कार्योटी आप हासिल करने चाहिए से कार्य पाइबे लेट्रे पाइबे प्रथम कहली डिले हम किंतु सेटा डिले हवा सहित डिस्टर्बेंस होकर पाइबे जितेबाला आप प्रतिवाद स्वर करेंगे आप थकी जीवे आप हारी जीवे पाइबार आशा छाड़देवे से डिस्टर्बेंस हम और तापर आप कार्यटी आपंकर परिपूर्ण हो तेणु शनिचंद्र जोगरे गोटे कथा मुझे देखे जदि बा विष जोग कहगला बा ये जोगरे आपंकर सब क्षेत्र में डिले डिले डिस्टर्बेंस है मन चंचल है आपणकर दूरदृष्टि भल किंतु शनिचंद्र व्यक्ति विशेष दूरदृष्टि भल आईक्यू लेवल बहुत भल से 10 वर्षर प्लानिंग करती आगू प्लानिंग करती किंतु एग्जीक्यूट टाइमली करपारती ना आउ जो मानकर शनिचंद्र से देखिए दिनचर्या ठीक भाव मेंटेन कर पारती ना जदि आज से लंच कले दिन 2टारे काली लंच करेंगे दिन 3टारे ता पूर्व दिन लंच करेंगे 1:30टारे ये दिनचर्या ठीक रहे ना रातिर शोवा समय ठीक रहे ना सकाଳେ उठा समय ठीक रहे ना बा जदि ऑफिस अच्छी कि व्यवसाय कर टाइम आप उठिले बहु कष्ट कि खियापिया ठीक भाव में करें ना दिनचर्या को ठीक भाव में मेंटेन कर समस्या सृष्टि हुए जदि चंद्र शनि जातक एकत्र था किंतु चंद्र शनि जो मान जातक एकत्र से माने सरल विश्वासी होता परोपकारी होता साहाय्यपरायण होता एवं धर्मपरायण होता धार्मिक स्वभाव रही था एवं चंद्र शनि जातक जो मानकर थाए से माने जीवन में पूरा स्टार्टिंग रु जीरो रु लाइफ स्टार्ट हुए माइनस रु स्टार्ट हुए एवं निज क्रेडिट निज बाहुबल से माने जीवन में लक्ष्य स्थल में जो कहली विलंब हुए सत्य डिले हुए अन्य माने डिनाई करती डिस्टर्बेंस भी लाइफ रे क्रिएट हुए किंतु लक्ष्य स्थल में पहुँचती जो मानकर जातक देखिए शनिचंद्र आप मो सहित एकमत हे जदि जातक शनिचंद्र एकत्र रही एपरिक यार किछिटा रिजल्ट शनिचंद्र परस्पर देखिले मैच करवा मिसी जाए आप देखिए जदि ये क्षेत्र आपंकर अच्छी ताहले आपण जीवन में जीरो रु आप कैरियर स्टार्ट कर संघर्ष कर निज बाहुल आगू जाइछंती एवं आपण जीवन में ये जो कहली डिले डिस्टर्बेंस प्रत्येक क्षेत्र में एभली परिस्थितिर शिकार होती जदि एभली समस्या आप पीड़ित अच्छा ताहले
ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, କେବଳ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶନି ଯଦିବା ସେଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟାଇମଲି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗୁଣ ବା ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ମନେ ରଖି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେଷ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ବିଚ୍ଛା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ବାଡ଼ିଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ଶନିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବାଡ଼ିଅଁଳା ବା ଭୂଇଁଅଁଳା, ଏ ବୃକ୍ଷଟି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଅର୍ଥ ବୃଷ, ମିଥୁନ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା, ତୁଳା କିମ୍ବା ମକର ବା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନ, ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ଯେଉଁଟା ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଥିରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଗୋଟେ ରେସା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଗ୍ଜାକ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ରେସା ଆସିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଲାଇନ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍। ସେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 9ରୁ 12 ରତି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରୂପା ମୁଦ୍ରାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦି ମୁଦ୍ରାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଡିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ନୂତନ ଭୂମି, ଗୃହ, ଯାନବାହନ, ଘରକରଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୃହକୁ କ୍ରୟ କରି ଆଣିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦିନଟିରେ ଖଇର ବା ମେରୁନ୍ କଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଧଳା ରୁମାଲ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ରୁମାଲଟେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ହେତୁକୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେତୁକ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବା ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଟିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଜି ଯାଇପାରେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ, କାଗଜପତ୍ର ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଆପଣ ହଜାଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ହଜାଇ ଦେଇ ପରେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ, ନୀଳ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ ସ୍ୱମୋଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ଥିଲେ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମନେ କରିବେ। ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା লিডরশিপ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ବା ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ସିଂହ ରାଶିର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କଳହ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଭାଇଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନ ବିଶେଷ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ
ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଥର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ହେତୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ବା ସୁଖମୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରାଶି ବା ବକେୟା ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ବକେୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦିନଟିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଶୁଭ ଉପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯିଏ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 7 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜର ଦୃଢ଼ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ଯାଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ କୌଣସି ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ। ଭୋଜି ଭାତ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଧଳା ନୀଳ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିନଟିରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କଳହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି, ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଆୟ ବ୍ୟୟ ମୋଟାମୋଟି ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମାପ୍ତି ହେବ। ଦିନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାତ ହେବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦିନଟିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଦିନଟିରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ନିଜର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ବାହାର ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା, ମନର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକୋଚ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ପାଇଁ ସବୁଜ ନୀଳ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି।
कुंभ राशि व्यक्तिविशेषों दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। पूर्वर कौन बाधा विघ्न थिले तार समाधान पाइबे। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब। यात्रा हेतु को जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेब। आपणकर कौन बंधु आपण सहित प्रतारणा करथिले बा आपण को कौन व्यक्ति मन दुख करथिले सी आपणा छाई आपण को शरणागत हेबे बा तांको सहित रिलेशन सुधुरी जीव। आज दिन में स्वामी स्त्री मध्य सामान्य खिटपिट देखा दे पारे तथापि अपराह्न समय मतांतर मनांतर दूरीभूत हेब। शुभ रंग हिसाब से नील कमला सबुज रंग को व्यवहार करंतु। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि पुरुष महिला दिनटी शुभप्रद रही। कर्म जीवन आपण अनुकूल रहिबो। बंधु गृह को आगमन करिवे। कौन बैंक बीमा फाइनान्स संस्था ठारू ऋण पर आवेदन करथिले ऋण मंजूर हो। आज दिन में दूरयात्रा करने सुजोग पाइबे। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य योगदान करी गौरवान्वित मेन करेंगे। जदि पूर्वर माँ सहित किसी तिक्तता अच्छी बापा सहित किसी तिक्तता अच्छी बा ससुर घर लोक सहित किसी मनोमालिन्यता रही ताहा दिनटी दूरीभूत हेब। मात्र स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। थ्रोट इन्फेक्शन थंडा दोष भाइराल फीवर किंबा पेटजनित कौन समस्या उपजीवार जना जाए। खाद्यपेय को आप ठीक भाव में ग्रहण करूँ। दिनचर्या को ठीक भाव में मेंटेन करूँ। शुभ फल प्राप्ति करेंगे। मु आशा करी मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि व्यक्तिविशेषों दिनटी शुभप्रद हो। तबे हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण व्यक्तिगत भाव में कौन समस्या को नहीं चिंतित थांती, व्यक्तिगत भाव में मत भेटा चाहूँगी ताहले स्क्रीन रे जो नंबर दि जाऊँगी नंबर आप अपॉइंटमेंट नहीं मो सहित भेटी पारिबे। सामना सामनी मो सहित आलोचना करि पारिबे। एवं मु आशा करी आपण चिट्ठी माध्यम जदि जानिबा चाहूँगी ताले चिट्ठी माध्यम आपण आपणकर मतामत रखिपारे। तेबे ठिकଣା नोट करंतु। आमर ठिकଣା है जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। जानिले ठिकଣା संपर्क में दिनटी आपण मंगलमय हो। आपण जीवन में बाधा विघ्न जहाँ भी रही प्रभु ताकू दूरीभूत करंतु। तेबे हाँ दर्शक बंधु, ज्योतिषशास्त्र संपर्कित नुआ नुआ विषय जानापी आपण DTV ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु। आज पाई विदाय दिंतु। रहुची जय जगन्नाथ। केमिति कटिबो 2026 मसीह आपणक भाग्य। केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान। केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल। 2026 मसीहार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन को ऑन करंतु। देखंतु DTV ओडिया। DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।